Allah maraba minji uangalizi wa tukufanzani wa Komoro Info Mongozi FM na nizimbawa za matangazo hama ngoma info weka warifunga sana vazima sons garjiunra harma ilidahu la koze kunzidara dazinizo mahali ni wekao baada msomo wa mwezi wa kamili waalimisha wanajeshi hadaraja ya ilidahu la koze hashombo shanyumeni au taratibishwe namna ya mshurumio hashu inurambao drone awange hafla alama ya utsamia ya shombo shinu ngefanya shawi asubuhi ya leo Khadir ni wanachama wa serikali ili bana wakawa ikawajibu rijizengeze bana ili rione lichezumbo na solini ndio mnabuka ndio tutafanyisha watukufu dumbushire na khair baraka na afya mlibika mwabzina mashimwe hamandiha libako ibadamana wazunisa minu alama ika lelo jeshi la barini la hatu mweli hata wahundana na daraja ya shombo hamadashi shombo weka honga jo saija humko harumweli bihe wala hao wajau washindi wa kontroli bahari wa kontroli ijola hena mnaweka ho biswarifu lao gari jo yokaya zinyakati za musuzini la shaka fi ngabo zitambu zinji weka ho wazikara waonvizansi kuliho de magendo na inu ambao de terrorism yole bana wekawe madhamana wa hifadhi watianziani itaratibu yokaya wakayemsanda wa huwa na chama wa hifadhi waliho do wanazombo wekao warumilwao nyumeni wao hasatan lazima rambao deze drone gari joka ya karamba drone yabo kaitsi sabab kaitsi tasbab yokaya militari ya juhe ya duenda mbio lakini shombo shinu kashicho msaidia na nezi hazi zonsi ya ladhimu ya zifanya yele bana wekao lelo baada mwezi wa kamili wa msomo wekao kaufanyisiwa takriban harmwana chama 10 wa hili daho la kozepo lelongo jao wathubitishe yokaya warenge ya alimu wekao ndio wakauniki wayo ni mafundo wao wekao wanguha umshirikiano wa hedola ya Komor wajau na ilsi ya itazwini damia wekao waondu wa ofrea ejola ezombozi drone wekao takriban inraru wekao sisa wana drone wekao suzi jua harmayensi rezi wanao lakini hizo drone alama waziri wa hizo habari za ndani sahawa sui haramwele tengo kao ndio akaulilo Bobiro nsanansa ili hauzuru wanachama wa hili daho la koze wakati da wuo wakati hafla ijunjanzia
Marhaba Hamadi namna mzenshi baada domzuru wa wanachama wa hii kikao cha kuzip waziri hanjia harma ile bamba ili ya tose wajao wanaweka ondu wa hudhurishi wa harma ile bamba ile wangalizi Hamadi hili mwanao yonga ya hafla yonatiliba takriban dronin rao weka onga zofanisha chizobone so lelo lakini nzima yonde ijujusiwa yendeze mbio kali ili hauthibitisha wa msomo wa wana wekao loso Hamadi hali mzio nao waziri yesa hanji harmali baba na hakinsi sawa na wanachama wekao washangilia wa serikali harma hifadhi japokuwa haraba ni balozi hadaraja ya hensi ya Amerika harma hensi hatu wekaonge na makazi harma dola ya Bushini wanu wakau thibitisha msomo wa hosi kwa leo the training of the drones held here at the Comorian Coast Guard Unit. My name is Captain Salahuddin Mohammed. I'm going to be the master of this ceremony. I'm the former Chief Personnel and Logistic Officer at the East African Standby Force in Nairobi. Currently, I'm the head of the air unit inside the Comorian Coast Guard. Today, we are honored to have with us a distinguished group of leaders and different representatives. We are privileged to welcome Her Excellency Madam Claire Pierre-Angelo, Ambassador of the United States, along with her esteemed delegations. We are also joined by the Minister of Interior, representing the Cabinet Director of the government in charge of the defense. We are also joined by the member of the government of the Union of Comoros. I would like also to emphasize the presence of the Chief of Staff of the National Army of Development, Brigadier General Yusuf Jihad. I would also like to acknowledge the presence of our dedicated officers, non-commissioned officers, and enlisted personnel who have been an integral part of this training and continue to serve our nation with pride and commitment. Thank you for your service. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the program outline. The ceremony will begin with the recitation for the Holy Quran. Then will be followed by a welcome address from the commander of the Comorian Coast Guard. Next, we will hear words of encouragement from the American instructor who led this training. Her Excellency Madam Claire Pierre-Angelo, Ambassador of the United States of America, will then deliver her addresses. The Minister of the Interior will also share a few words with us. This will be followed by the proceed to the certificate presentation. Then after that, we will have a group photo, but before we will hand over the drones. Without wasting time, I will call Corporal Najib Din Hamidu for the Quran. Please welcome. العصام نجار ربو الفاتحة wala control juru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الجبال سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما قدمت وأخرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس صدق الله العظيم. اللهم يسمعون القول فيتبعون أحسنه. Now, I would like to invite the commander of the Comorian Coast Guard, Lieutenant Colonel Azad Ahmada, for his remarks. L'ensemble, garde-vous. Le colonel de Damada, commandant la garde. Repos. Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim du directeur du cabinet du président de la République chargé de la défense, Excellence, Madame Claire Angelo, ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union des Comores et de Madagascar, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement ici présents, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Union des Comores, Monsieur le représentant de son éminence, le Grand Mufti, Monsieur le général de brigade, chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation américaine, Messieurs les instructeurs, Messieurs les officiers supérieurs ici présents, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil de l'Armée nationale de développement, honorables invités en vos rangs, titres et qualités, Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est avec un très grand honneur et une immense fierté que je me tiens devant vous pour vous souhaiter la bienvenue
au quartier général de la garde côte comorienne et remercier ce beau monde venu rehausser de sa présence cette cérémonie malgré un agenda très chargé. Grâce à Dieu qui nous a permis de nous réunir en ce jour qui marque la cérémonie de remise des drones offerte par les autorités américaines à l'armée nationale de développement en général et à la garde côte comorienne en particulier dans le cadre de sa montée en puissance. Ce joyau dressé devant vous constitue le bilan de la première phase de cette montée en puissance. Si nous observons la carte du monde, notre position géographique constitue une zone d'intérêt géostratégique et géoéconomique, mais aussi une zone importante de circulation maritime. Et la garde côte comorienne a pour mission de défendre notre espace maritime contre tout type de menaces et d'assurer la surveillance dans nos eaux souveraines, ainsi que des missions de service public, telles que les missions relatives à l'action de l'État en mer, comme protéger les citoyens et leurs biens, protéger l'environnement maritime et maintenir la sécurité et la sûreté en mer. À cet effet, l'État-major a mis en place des moyens considérables dans l'optique d'accroître les capacités dans le domaine opérationnel, tant au niveau des effectifs, mais aussi dans la qualité du personnel formé. Cette montée en puissance des gardes-côtes s'effectuera en plusieurs phases. La première phase, qui est en cours de réalisation, fait l'objet de la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, qui est la réception des nouveaux drones offerts par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Ainsi, ces drones vont nous permettre de rendre opérationnelle notre unité aérienne qui fait partie de notre structure organisationnelle. Le déploiement de ces drones va nous aider à effectuer une surveillance maritime et à répondre aux défis de tous les jours que nous rencontrons dans nos eaux souveraines, telles que les menaces à la sécurité maritime, comme l'immigration clandestine, la piraterie maritime, les narcotrafics, ainsi de suite. Mais aussi, ces drones vont nous aider à sauver des vies humaines en mer. Et pour conclure, ces drones vont nous aider à rendre notre zone économique exclusive, sûre et sécurisée. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans réitérer mes vifs remerciements à l'endroit des autorités américaines et comoriennes de nous avoir fourni aujourd'hui ces bijoux très sophistiqués et très précieux. Merci de votre aimable attention. Thank you, sir, for your remark. Now, I would like to invite Mr. Scott, one of the instructors who led this training. Please welcome. Ensemble, garde, va! Repos. Good morning. Ladies and gentlemen, before I begin, I'd like to welcome the Minister of the Interior, Fakhruddin Mahamood Maradabi, Ambassador Pierangelo, General Secretary of the Government, Nir al-Fatihu, Chief of Staff Brigadier General Youssef Iji Hadi, the Defense Attachés from the U.S., France, and Tunisia, Commander of the Comorian Coast Guard, Lieutenant Colonel Ahmadai, and distinguished guests, welcome. Giuseppe, raise your hand. When Giuseppe and I first arrived at Comoros Islands, we had no idea what to expect or where to go. The baggage claim area at the airport was packed full of people from two different commercial airlines. To us, the situation seemed hopeless. But then from the crowd,
a voice rang out. Are you Scott Giuseppe? That voice belonged to Lieutenant Mohammed. He stayed by our side until we collected our bags and equipment and departed from the airport. From that moment on, we knew we were in good hands. The hospitality and kindness continued when we met Lieutenant Colonel Ahmadad, Captain Elmir, and Captain Salah. We would soon learn that kindness and friendliness are common traits that all Comorians possess. And nearly 6 weeks later, we have not been disappointed. When we met the students, in the beginning, we were just worried about saying their names right. But the students are like all Comorians, kind and compassionate, and they took pity on us. They gave us names they thought. We wrote them on the board, had them sit in the same seats every single day, and memorized them by the end of the week. Names like Natswati, Lali's father, Abdillah, El Mafud, Malika, Saedi, Syed Ahmed, Katata, Bura, and Elmi. Soon we were learning more than just their names. We learned what kind of adults the Comorians had entrusted us to train. Their character, their motivation, their ability to learn something new and scary. They put in many long, hard hours, and as one student said, my brain hurts. Sometimes they barely got the chance to catch their breath before we moved on to something new. Well, I'm happy to report to the Comorian people, Comorian Coast Guard, and to all their family and friends, you have great reason to be very proud of your new team. I know Giuseppe and I are. I know most of them are out there. I've got a few back there, but we're very proud of them. Through the skies, the Comorians will command their seas. And through those skies, the Comorian people will shape their future. And this team that has just graduated, using the flex rotor system, will forge the path. To the young team that will lead us all in this great new adventure, I would like to say, Iwa Sulim, well done. Thank you very much. Thank you, the lead facilitator, for your remarks. Now we are going to call Her Excellency Madam Claire Pierangelo, Ambassador of the United States of America, for her address. Please welcome, Madam. L'ensemble, garde. Rapport. Bonjour. How are you doing? Bonjour, His Excellency the Minister of Interior, Ms. Chef de l'État Major, members of the government, the diplomatic corps, distinguished guests, ladies and gentlemen. Son Excellence le ministre de l'Intérieur, les membres du gouvernement des Comores, les membres du corps diplomatique, les invités distingués, mesdames et messieurs. Good morning, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. It's a great honor to be here today to mark this milestone in the expanding partnership between the United States and Comoros. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui pour marquer cette étape importante dans le partenariat et en expansion entre les États-Unis et l'Union Comores.
Last year, during the Deputy Secretary of State's visit, we announced the U.S. government's commitment to enhancing Comoros' maritime security to help Comoros more effectively exert sovereignty over its exclusive economic zone and to further its blue economy. Lors de la visite l'année dernière, le secrétaire d'État a renforcé la sécurité maritime des Comores et a aidé les Comores à exercer plus efficacement leur souveraineté sur leur zone économique exclusive et à développer davantage leur économie bleue. In July, we signed a memorandum of understanding for our maritime drone program, totaling $3.8 million. En conséquence, en juillet dernier, nous avons signé un protocole d'accord pour un programme de drone maritime de montant total de 3,8 millions de dollars américains. So today, this agreement comes to fruition as we celebrate the graduation of these members of the Coast Guard who pursued a rigorous training program under the guidance of instructors from Neologis. Aujourd'hui, notre accord se concrétise alors que nous célébrons la remise de diplôme de ces membres de la garde-côte qui ont suivi avec diligence un programme de formation rigoureux sous la direction des instructeurs néologistes. So today we're proud to officially hand over the 3 unmanned aerial systems known as drones to the Comoros Coast Guard. Les États-Unis sont fiers de remettre officiellement 3 systèmes aériens sans aucun pilote, communément appelés drones, aux gardes-côtes des Comores. These drones will expand the Coast Guard's search and rescue capacity, which is crucial for saving lives, particularly those of Comorian fisher people. Ces drones allègeront considérablement les capacités de recherche et de sauvegarde de la garde-côte, ce qui est crucial pour sauver des vies, en particulier celles des pêcheurs comoriens. It will help Comoros combat illegal activities in their waters, including trafficking of humans and narcotics and the illegal dumping of waste. Ils joueront un rôle vital en permettant aux Comores de contrer les activités illégales dans les eaux souveraines comoriennes, y compris le trafic illégal d'humains et des stupéfiants et le déversement illégal des déchets. It will also help Comoros protect one of its greatest resources, the fish and marine life. Undocumented fishing, depriving the Comorian people of resources and livelihoods. Les drones permettront également aux Comores de mieux protéger l'une de leurs plus grandes ressources, les poissons et la vie maritime dans ces eaux, pays qui pratiquent la pêche illégale, non déclarée et non réglementée. So the drones came with comprehensive training and maintenance support to ensure that they can achieve their maximum impact. Ces drones bénéficient d'une formation complète et d'un support de maintenance pour garantir qu'ils puissent atteindre leur impact maximal. We also are supporting efforts for Comoros to build a legal framework to enable law enforcement authorities to impose fines, levy charges, or potentially seize and impound fishing vessels that are fishing illegally in your exclusive economic zone. Enfin, nous avons également l'intention de soutenir les efforts visant à mettre en place un cadre juridique permettant aux autorités chargées de l'application de la loi comorienne d'imposer des amendes, de prélever des frais ou éventuellement de saisir des navires qui pêchent illégalement à la zone économique exclusive. The initiative underscores a strong and growing relationship between our two countries. Cette initiative souligne la relation forte et croissante entre nos deux pays. And since 2019, we've provided capacity building support to the Comoros Maritime Administration. Depuis 2019, nous apportons également un soutien en renforcement des capacités de l'administration maritime des Comores. We are thrilled to partner with the Comoros Coast Guard in improving its maritime domain awareness, which will also contribute to the security and the prosperity in the broader region. Nous sommes ravis de nous associer à la garde-côte comorienne pour améliorer sa croissance du domaine maritime, ce qui contribuera également à la sécurité et à la prospérité dans la région au sens large.
and today is an important milestone in the U.S.-Comoros relationship, underpinned by our shared commitment to upholding the rules-based international order, promoting regional security, and making advancements in democracy, human rights, trade and investment, and people-to-people ties. Aujourd'hui marque une étape importante dans les relations entre les États-Unis et les Comores qui repose sur notre engagement commun à maintenir l'ordre international fondé sur les règles, à promouvoir la sécurité régionale et à faire des progrès en matière de démocratie, de droits de l'homme, de commerce et d'investissement et de liens interpersonnels. So we look forward to continuing our collaboration and achieving even greater successes together. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et de remporter ensemble encore plus de succès. So let me give my congratulations to the Coast Guard graduates on your commitment and your accomplishments today. Well done, and thank you. Félicitations aux diplômés de la garde côte comorienne pour votre engagement et votre réussite aujourd'hui. Merci. Thank you. Thank you, Your Excellency, for your address. Now, I'd like to invite the Minister of Interior, representing the Cabinet Director in charge of defense, to share a few words with us. L'ensemble, garde, bon! Repos. Mesdames et Messieurs les ministres, membres du gouvernement, Ladies and gentlemen, ministers, members of the government, Son Excellence Madame Claire Pierangelo, ambassadrice des États-Unis d'Amérique auprès de l'Union des Comores, Her Excellence, Claire Pierangelo, Ambassador of the United States of America to Comoros, Monsieur le chef d'état-major de l'Armée nationale de développement, Chief of Staff of the National Development Army, Mesdames et Messieurs les officiers de l'AND, officers of the National Development Army, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, ladies and gentlemen in their respective ranks and capacities, Messieurs les instructeurs, instructors, c'est un réel plaisir de me trouver parmi vous aujourd'hui pour représenter M. Youssouf Mohamed Ali, directeur de cabinet du président, pour la remise de 3 drones destinés à la garde-côte comorienne par les bons offices du gouvernement américain. It is a great pleasure to be here with you today, representing Mr. Youssouf Mohamed Ali, Chief of Staff to the President, for the handover of 3 drones provided to the Comorian Coast Guards through the generous support of the United States of America. Aussi, je voudrais, au nom du président de l'Union des Comores, saisir cette opportunité pour présenter mes sincères remerciements au gouvernement américain et en particulier à son Excellence, Madame l'ambassadrice ici présente, pour ses louables et inlassables efforts. On behalf of the President of the Union of the Comoros, I would like to take this opportunity to express my sincere thanks to the government of the United States of America, and particularly to the ambassador for her tireless efforts and commendable efforts. Les drones livrés par les États-Unis joueront un rôle crucial dans plusieurs domaines stratégiques. Il s'agit d'un renforcement structurant dans nos capacités de projection, de dissuasion et de collecte d'informations en temps réel. The drones provided by the U.S. and United States will play a crucial role in several strategic areas. It will reinforce enhance our capacities in terms of projection, deterrence, and real-time intelligence gathering. En effet, ces appareils de type Flex Rotor sont dotés d'une autonomie de 16 heures de vol et d'une portée de 150 km, à même de renforcer la surveillance de nos eaux territoriales et de notre zone économique exclusive. Ce don représente un montant de 1,8 milliard de francs comoriens. Indeed,
These flesh-motor drones, with a flight autonomy of 16 hours and a range of 150 kilometers, will significantly boost the surveillance of our territorial waters and our exclusive economic zones. This donation amounts to 1.8 billion Comorian francs. Honorable assistance, premièrement, ces drones seront utilisés pour améliorer nos capacités de recherche et de sauvetage, ce qui est essentiel pour la sécurité en mer et celle de nos pêcheurs. Honorable guests, first and foremost, the drones will be used to enhance our search and rescue operations, which are essential for maritime security and the security of our fishermen. Deuxièmement, ils contribueront à la lutte contre la criminalité transfrontalière, y compris les trafics de tout genre. Secondly, they will contribute to the fight against cross-border crimes, including various trafficking. Enfin, ces drones seront un outil puissant pour prévenir la pêche illégale dans nos eaux, un enjeu majeur pour la préservation de nos ressources halieutiques et de notre environnement marin. Finally, these drones will serve as a powerful tool to combat illegal fishing in our waters, a major issue for preservation of fishery resources and our maritime environment. Honorable assistance, ce don de drones ne nous surprend pas. C'est une suite logique des activités, des actions jusqu'à présent menées par le gouvernement américain des États-Unis qui accompagne la garde-côte depuis sa création en 2012. Honorable guests, indeed, the donation of drones comes as no surprise. It's a logical continuation of the actions and initiatives of the U.S. government to contribute to support the Comorian Coast Guard since its inception in 2012. En effet, ces engins volants de taille réduite, plus discrets qu'un avion, représentent une alternative intéressante pour un pays à budget limité et contre des terroristes potentiels, des contrebandiers ou des trafiquants. Indeed, these small unmanned aerial vehicles, more discreet than traditional aircraft, present a high-value alternative for a country with limited resources in combating potential terrorists, smugglers, and traffickers. Je tiens à rappeler que Cabo Delgado au Mozambique, région qui subit une résurgence de menées terroristes, n'est jusqu'à 300 km de Montréal. I must also remind you that Cabo Delgado in Mozambique, a region experiencing a resurgence of terrorist activities, is only 300 kilometers from Moroni. Honorable assistance, la sécurité de notre pays et la préservation de la paix sont des gages pour l'émergence effective des Comores à l'horizon 2030. Honorable guests, the security of our country and the preservation of our peace are fundamental pillars for the successful emergence of Comoros by 2030. Je ne saurais achever mon propos sans rendre un hommage mérité à son Excellence le Président Azali Assoumani, chef suprême des armées, qui s'est engagé personnellement à soutenir l'épanouissement et la modernisation de nos forces de défense et de sécurité. I cannot conclude without paying a well-deserved tribute to His Excellency, President Azali Assoumani, Commander-in-Chief of the Armed Forces, who has personally committed to supporting the growth and modernization of our defense and security forces. Vive l'Armée nationale de développement. Long live the national development. Vive la coopération entre l'Union des Comores et les USA. Long live the cooperation between the Union of Comoros and the United States. Vive la coopération internationale. Long live international cooperation. Je vous remercie. Thank you. Thank you, sir. Now we proceed to the certificate presentation ceremony. I would like to invite our ambassador, Madam Claire, the Minister of Energy, the Minister of Interior, the Agriculture Minister, the Minister of Gender and Information, the Minister of Environment, the Chief of Staff, the Deputy Chief of Staff, the Commander of the National Gendarmerie, the Commander of Land Forces, and the representative of the Director General of the Police.
Please. L'ensemble, garde, va. Les récipiendaires s'introduiront. Rahmani namna mzisho ikaza hafla yaweza khutba mbalimbali. Wakati ndio huo ngejohenda yafanyishi ila yambao ndio remise hajaraja yahe ikozi yetu waja no wanachama wahi jawla bichi. Holihodu wanachama wakaufanya umutihani uno wahendesa mnashombo yambao drone ngwanikiwao nurambao ndi zisitishe haja za msomo wakauzifanya tuna ushahidi kazambishi hayakonge hamhuli wa waziri wa hizi habari za jeshi la taifa la wazi Repos. Lieutenant Syed Abdallah Said. waziri wa Malika Ahmed Shangama. Zazi Mahfuz Ismail. Mansur Katada. Madam Natswaji Sulaiman. Abu Bakar Muhammad. Kadafi Mahamudu. Syed Ahmed Muhammad. Abdullah Madi.
L'ensemble, garde, hop. baada mtakabadhishiwa istishhaja za msomo uliohodwa wanachama wa lidaho la Gardikot. Hamadi Hilra Mubin ranzido mwandoni yokaya takriban wanachama 10 wakahusomesiwa wa msomo huu abenye wakati nda uwo esawanikiwa zipande za mthibitisho yokaya kweli wafanya msomo huu nuo kenzo etswani hao abenye wakati nda uwo ngarijo henda auangalia zana bekao za ofre wa lida la Gardikot wakati nda udugu iba ngarijohunda taratibu haungarijohunda namna ya uona omjusu wa nzima mungoni mweze droni zinu ngarihakikisha ukaoladhima ziparihanihe wakati kaondore nao ya position ya hemna shombo ima yonkiri mvoi jusa maingu keka inyi sha labda kwenda presidenshi Hamadi Helimu nao ambassador hadaraja lidaho samahani hadaraja hinsi ya États-Unis d'Amérique ikao yujihunda na makazi harumaye dola ya Bushin hambiro no mzuru daima almijarara ya dawla ya Komor baada lumfanyisho wahe hazino msomun lelo haja ya to shahidi au hansi officiellement zidronizinu harma ilidaho la Gardikot rimanu ka takriban dronin raro bekao doza takabadhishiwa yekozep j'avoue que je ne pouvais pas grand-chose. Il y a eu quelques détails qui m'ont été donnés par l'éminent récipiendaire. Donc on va laisser nos brillants récipiendaires qui viennent d'obtenir leur diplôme expliquer de quoi il s'agit. Je vous présente le drone, l'ex-rapport, avec lequel nous avons appris, on a passé 6 semaines à apprendre comment le piloter, comment l'entretenir et comment le maintenir en condition. Ce drone a une capacité de vol en capacité horaire, c'est-à-dire une autonomie qui varie de 12 heures jusqu'à même 16 heures. Ces drones peuvent voler jusqu'à 20 000 pieds, mais pour des raisons pour la caméra, nous restons entre 1000 et 3000 pieds pour la surveillance. Ce drone, il a la capacité d'aller jusqu'à 150 km. Il sera contrôlé par l'antenne que vous voyez dessus, qui peut capter jusqu'à 150 km. Nous avons cette antenne aussi, qui peut communiquer avec ce drone jusqu'à 10 km. Ce drone va nous servir dans la surveillance de nos zones maritimes, notamment dans les luttes que vous avez entendu les discours, les luttes contre les narcotrafics, les péchés illicites, les trafics des immigrants, etc. Mais aussi l'action de l'État en mer. Il nous permet de collecter des données qui vous aident à renvoyer des forces pour une lutte quelconque. Donc nous avons passé 6 semaines à apprendre comment piloter, comment les maintenir, comment les entretenir. Ces drones,
il a la capacité de décoller en mode vertical, comme vous le voyez, c'est la position de décollage. C'est la position de décollage. Il décolle dans cette position jusqu'à une certaine hauteur que nous allons définir. À partir de cette hauteur, on va changer de position vers la position comme un avion. Donc c'est en gros la présentation générale de notre rôle. Je vais passer à mon collègue le lieutenant Célial pour vous en dire encore plus. Aparelho é utilizado wasikira drone na forma verticalement mauri drone mauri hélicoptère. Mais sinon une drone en même temps avion aksoba é auxiliar a 300 mètres de hauteur yo là il y a un mode avion il fonctionne ça mais comme il vele ha uma position jo kayonsi la vele rendeta rikema invisible hawai ritsahe wamikamba wafanyao mission wafanyao transportement illégaux wafanyao pêche illégale ila ukamba warione zurafanya ila ukamba warijwe juste wasikiri detecter un problème ila raka sarinjelia hidroino bambabo baada ya hizo ina faida nyingi akisoma sojuari iliokusekula kwa halorilo sojuari ibele armwan sitansi shisua tashisi. They may have told you a little bit about this, but you might hear some repeat information. This is the flex rotor system. Its base is can travel 100 to 150 kilometers based on the range line of sight of the antenna. We have the camera up front. Yeah. That's over there. Namna wananchi wote nyumbani bicara hizi avantage concernant cette rôle chaque cas la majorité des choses c'est ça qui va donc Madani les drones sont là jusqu'à 150 km ils ont des caméras. The aircraft itself can stay in the air in this configuration anywhere from 12 to 16 hours. Et drone che tu anche aujourd'hui entre 15 heures jusqu'à 6 And that's on only 4.2 kilos of gasoline. Donc pour avoir 4,2 kg de gasoline. There's a number of systems on here. In the front we have the PT6. Donc temos utilizado amani namna tunao kamera ya satellite. Very good in maritime situations. What the PT6 does is it will cycle left to right every 30 seconds. Donc roli ya kamera hii hufanya balayage and it picks out different pixels in the water. So anything that does not look like water, it picks that up. Donc, il faut capter ces images quand elle est à gauche et à droite. Donc, il y a ces images, il veut en gauche et à droite. Toute image capte l'image. Donc, par contre, il est à gauche et à droite, devant derrière, il faut capter ces images. The PT6 will let the operator know that there's something different in the water. Donc, il y a des petits de que tu nessa e radar e drone yang kana kamubahin lo barini otro kemaj. The operator can then click on the image provided by the PT6 and slew the camera to take a look. Baada ya hapo operateur kufanya ukae kamera hiyo ijifocalize no bahari kwa wewe ya We also have what's called an AIS. Donc, AIS,
which picks up all transponder on ships, any ships out in the sea. Olha how o carrega na batom kaya o emeteu a yes e transponderino que do capaz por eu na batom de como se tal o a yes e emeteu assim no que So one of the techniques of the EP6, if it's a fairly large vessel, and the transponder is not on, then it's a good idea we go and check that out. Why does the ship not have their transponder on? É normal e hai na batom puyo e emete a yes hai. Donc eka arme a yes mo pa da shida wa ne batom puyo no alors que arme camera de real aboyo rumboyo funga sai attirer attention à tout le monde gagner. Pourquoi un batom puyo hamadio ya tu emete a yes hai na bo carbono ha camera. It safely, in the wingborne configuration, safely travels between 50 and 100 knots. Donc, eviter raio, cativio a uma posição a avião eu ainda de 15 a 50 a 100. Sometimes it can travel faster than that, depending on the atmospheric conditions. Makatinga do chanya de hapo na yabo en fonction ya hawe na mnadio. We have two different radios in here. We have what's called a freewave radio for command and control. That's how the operator will move the aircraft around. Gasina freewave radio. Ainda kanga na jusqu'à do avec freewave antenne ainda wa 10 km. And we have a Silvus radio, which also does command and control, but more importantly, the video portion. Donc, gasina ne Silvus então global. Eu depois da jusqu'à 50 km, eu me surtout avec la caméra. Do we have any questions? Ali kan ka wani da su'ala mutum da ya sisi. Why does your t-shirt read here, Airbus? That's a very good question. We are kind of a team of three different companies. Airbus is the equipment, Invictus is the instructors, and Giuseppe is I'm actually Airbus. I came to help Invictus on this trip. And Neologus is the contractor. Okay, haelezekana Airbus wanu wajamashikawa kama Airbus na Invictus na Neologus. Airbus wanu wabada de dia Invictus wala doit information de mastuke normalement la bonne wanu doit. As you can see, we're wearing the team colors. Marhaba ye hafla ikazakif baada lumtakabadhishiwa wa heye drone ima mshia waziri wa hizi habari za ndani hao nesoka ye drone kena ujoju hao kaketse na mafura mafura rahaka jaja yao kazina ujua sijue hizo ndizo waziri wa hizi habari za ndani yaonesa bayanu mafura special ya bora haka jaja ya boye drone kena ujua hijo. Marhaba, umuhimu wa hafla isaifanyishiha kumtakabadhishiwa wa heye zedroni ndaruzid kama nao hamari helini inu deabini ima yo detaché anike jatsanganyiwa
wajau inu diararu ima ngio detashe ke jatsanganywa wajau madi heli mmonao ima ya mwado da inu wekao sai tsanganyiwa eze habari za hayo ngio preo juse midobonsi ima mafurara haka jaja abanginga munao zinude ze antene za haja kao zilichosaidia ya mtoto hoi yafanye zihazi kawaida za mali heli razones yana paraboli mbili taizo namna watukufu hafla hii kazakifu zile rada zimizo حضور mwanachama wa ya serikali wakautakabadhishiwa izalazin ya mwingine uone soka ya hanza hi rabbil alamin nguna jaaliye ke wasomo Mwenyezi Mungu jaaliye ke zikishinde zike operational haraka ba haukangari juwao harmwensi hatu hino usikuhusha ngaba parihani hao madhara minji walozi watalao barini hamadi hili za hambo yukaya inu haz zinu zanaza hai gardukot ya wikaramba zanaza hai gardukot ya buwandu wikaungo goji yao ye bahari hawa wa hakadha lakin fakriji ni mrada bi waziri wa hezi habari za ndani hazoni sabaloka ya muhimu wa hezi zana zinu handani doshinda zihifadhi walozi wa hatu hodi hodumta barini hena usiku wajau neseme iliwe kaundo zibirili yao hauzibiri hao harma ibahari hatu garjuka utajiri rahanu duwana fi wondo tajiri wahiyonsi ikanga babungula gashi uhi zoko elingilu uhakikifu pia ulaya bengwe atampaka da bahara hamdu katsuona alama yahi ile gashi hilo ne courage lakin iyonde dhahabu ya bili rulo ni duwana fi nuwana fi wahatu ngwarengwao henu usikuhusha ngwarengwao batina hata sharia shijoka shonts wanafi wahatu ngwarengwao batina hata sharia shijoka shonts yele mana bakahori shukuri ya hafuru rahimu eka ezanazino wanachama wa hekoza waso Muhammad hilu wasomesi Mwenyezi Mungu ajalie ke operational haraka batina mkarakara ujo kabonsi haini marikabu ijobira harmaizi zone za hatu horengo wanafi wahatu shaishinde igamatiwa ndani ndeza hukuma za waladhini watukufu hamadi hili mazuwana wanachama wa serikali wafanya wenu ambao wanafoto de famille wakati na wo ihafla ikazakifi marhaba miji watukufu anzani wazimana imana nyanya mwanzano Haliluddin bin Ahmedi kao oranjiro basubuhi kao monisani kao mdhibitishani ya hafla hii abangingar lahana jamandufu izi jamaa pia salam wa ma'ala rasuli ila al-balahul mubin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زي جماعة بيها سلام أخسنتم في